Bueno, pues queremos saludaros a todos Well, we want to say hi to everyone. en el nombre de Jesucristo. Estamos muy gozosos y damos gracias a Dios por esta tarde. In the name of Jesus Christ, we are very happy to be with you in this afternoon. Para mí, para mi familia, es muy especial poder saludaros, aunque ahora mismo no tengo un contacto visual con vosotros. For me and my family, it's a pleasure to can say hi to you, even if I don't have to see you visually. Pero Dios es testigo de cuánto amo y quiero no solamente a la familia Ochoa, sino a la iglesia, al grupo de Reto en Sudáfrica. God is witness that I love very much to the family Ochoa and the family there in South Africa. Mi corazón se alegra solamente de poder estar en esta tarde juntos. My heart is very happy to be here together in this afternoon. Me gustaría primero hacer un saludo personal a personas que significan para mí. I would like to, first of all, to salute to various persons that are very special for me. Nacho, Carolina, Nacho, Carolina, Bubi, Tuto, Lucas Tuto, Lucas, y también nuestra queridísima Paula, que la vimos nacer. and our beloved Paula, that we saw her be born. Por supuesto, también a las personas que están conectadas, a Rubén, su esposa, a Minás, a Kula, y también pues muchachos como Malcolm, Manny, a ver si pronuncio bien, como digo, Charlie, ese no se me puede olvidar, y por supuesto Henk. And of course, to all these the persons that Jose Carlos has named right now, I don't remember all of them. Ellos me han escuchado la lista de personas y a todo el grupo que estáis ahí, un abrazo de todo corazón. They've heard the list of persons, and a very big hug to all of you who are there now. Lo primero que me gustaría hacer es que un momento Eunice pudiera venir con Lucas y con mi nieta, y también ella, pues que la podáis ver, saludaros un minuto y que podáis, bueno, pues conocer a Miriam más directamente. First of all, I want that Luke and Eunice with his granddaughter Miriam, that they come here, that they can see them. Eunice vivió en Sudáfrica en un tiempo muy importante de su vida y siempre Sudáfrica tiene un sitio, un lugar grande en su corazón. Eunice lived in South Africa for 2 years, and it was a very important time for in her life, and it was very, very important, and it has a very big place in her heart. Bueno, yo no sé si ella será capaz de dirigir, aunque sea unas poquitas palabras en inglés, pero por lo menos aquí les tenéis. I don't know if she's going to be able to speak some words in English, but here they are. Puedes hablar ahí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Good afternoon to everybody. Estamos muy contentos de poder participar en esta reunión. We are very happy to be a part of this meeting. Y aunque no os podemos ver ahora mismo, Even though we can have a visual contact right now. bueno, el tiempo que yo viví en Sudáfrica siempre está en mi corazón y ha sido un tiempo muy especial. The time I was in South Africa has been a very good time, a very special time for me. Algunos de los que estáis ahí o de los que nos estáis viendo pues lo sabéis. Some of you who are watching and are listening, you know it. Y bueno, quería presentaros a Lucas, mi marido, para los que no los conocéis. And I want to present Luke, who is my husband, for those of you who don't know him. Y a Miriam, nuestra hija. And Miriam, our daughter. Y bueno, deciros que os amamos muchísimo, que estáis en mi corazón todos los días y en mis oraciones. To say that we love you very much, and you're always in my thoughts and in my prayers every day.
que Sudáfrica y las personas que allí conocí siempre estarán en mi corazón And everyone in South Africa that I know will always be in my heart. y que espero algún día volver. Claro. And I'm waiting for someday that I maybe come back to return. Os queremos mucho. We love you very much. Ya, adiós. Miriam. Ya, adiós. Say bye, Miriam. Bueno, pues qué mejor manera que ahora mismo dedicaros una canción, primero al Señor, a vosotros, que la podáis cantar con nosotros. Oh, what better thing than to dedicate a song to the Lord and to you. Hemos estado aprendiendo el inglés esta semana We've been learning English this week, y esperamos que la podáis entender y que sea una bendición también para vosotros. and we hope that you can understand it and it could be a blessing for you. Os amamos de todo corazón. We love you of all of our heart. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por mis hermanos en Sudáfrica. thank you for my brothers there in South Africa. En esta tarde, In this precioso Dios, afternoon, precious God, envuélvenos con tu Espíritu Santo. oh, may you turn us in with your Holy Spirit, Lord. Aún en la distancia podemos estar unidos espiritualmente Even in the distance, we can be united spiritually. y que en esta tarde podamos tener una comunión en ti juntos. In this afternoon, we can have a communion in you, Lord. Gracias por Nacho, por Carolina. Thank you for Nacho, for Carolina. Gracias por la vida de Carolina, de Tato, de Lucas, de Paula. Thank you for the life of Tato, for Lucas, for everyone. Por la vida de Charlie For Charlie, Lord. We y por la pray. vida de cada cristiano que en esta tarde está ahí en Sudáfrica sirviendo a Dios. For every Christian who is serving there in South Africa, Lord. Queremos honrarte, Señor, We want to honor you, y queremos que tu presencia nos bendiga en esta tarde. and we want that your presence will bless us in this afternoon. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong.
Ya, se puede. Hola, hola, buenas tardes. Hi, how are you? I just want to say hi, good afternoon for everyone. And I want to share my testimony with you. And first of all, I just want to beg your pardon if I say something wrong, because I have a lot of time without practice English. But with the help of God, I hope that we can understand, no? And like many of you, I also had problems with the drugs. And when I was very young, when I was little, always I had a lot of problems with my behavior, with my parents. And when I was 14, my father passed away. So that was a very big change in my life, no? And from there, I started to take drugs, cocaine, heroin, and my life was very bad. It was all day the same things, problems with the police, problems with my health, until I spoke with one of my friends who told me about one center in Spain, and I decided go to Spain. I'm from Slovenia, because in Slovenia we didn't have any center for drug addicts. So I went to Spain. It was something very big for me, because I went 3,000 kilometers from my house. I was 17 when I went to Spain. And when I came here, like I suppose like everyone, no, that the first time you try to get over with the drugs, no, but finally they start to speak with me about Jesus, about the Bible, about the gospel. And it was something like one more thing. It wasn't nothing special for me, no. But in my life, I see that I needed something different, no. I wasn't happy. I had a lot of problems. I just wanted to go home. And I was very afraid about my future, no? Because I didn't want to be drug addict all my life. And finally, all that need that I had in my life, I start to think about, no, what I will do, how can I change, and I see that only Jesus can change my life, no. So I start to read the Bible, I start to pray, I start to seek something different for my life, and I know the day that I was born again, no? It was something special for me. It was like that my eyes were opened, you know? All that I had in my heart, or the sore and the problems and all that things that were like a chains disappeared. And I know that only God could do these things in my life, no? So I'm very happy today. I'm 34 today. I serve God in this church in Reto. And I can see that God was very faithful with me. A few years later, I have this experience with Jesus. I could see that God was calling me to give to Him all my life, no, all my future, all my plans, no.
and I decided to give him everything. And I don't know how to explain, but I can all I can say about God is that it's the most wonderful thing that could happen to me. All I am today is thanks to Him, thanks to Jesus Christ, no? And I want to invite all of you, if you don't know the love of Jesus, that you can receive His word and be born again, born in His word, born in something new, and you can believe and have this eternal life in Jesus Christ. No. Again, I please forgive if I forgive something. Please excuse. No. And thanks for listening to me. That's all. We are your workmanship, even before we're born, created by your hand, saved by you, King. By grace we are saved through precious faith. You've called us your children, you've given us hope. We are your workmanship, even before we're born, created by your hand, saved by you, King. By grace we are saved through precious faith. You've called us your children, you've given us hope. Your word encourages our soul.
sustain us and will sustain us. We are your workmanship, even before we're born, created by your hand, saved by you, King. Preciosa canción It's a precious song. que nos habla de la fidelidad de Dios de generación en generación. It speaks about the faithfulness of our Lord from generation to generation. La fidelidad eterna, The eternal faithfulness. el Dios que nunca cambia, The God who never changes. se compromete a cuidarnos y a recordarnos que Él es fiel en cada generación. He is compromised with us to be faithful in every generation with us. En el tiempo que vamos a estar en esta tarde con la palabra, In this time, in this afternoon, when we're going to be here with the Word, me gustaría iniciar en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 17, con una frase muy conocida, un versículo muy conocido, dicho por Jesús. I would like to begin in Matthew chapter 7, verse 17. Mateo 7, versículo 17. In the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 17. Esto mismo también lo dice en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 43. It tells the same story in Luke, chapter 6. En esos dos contextos o trozos de escritura Jesús dice así: el buen árbol produce fruto bueno. In those both texts of the Scripture, it says the same. The good tree produces good fruit, and the bad tree produces bad fruit. Podríamos decir que el árbol se conoce por su fruto. You can say that the tree is known by its fruit. Son unas palabras muy conocidas, muy sencillas de nuestro Señor Jesús, que pienso que a veces no las comprendemos con toda la profundidad que tienen. Those are very known words, but I think that many times we don't see it with with the deepness of what it really wants to say to us. El cristianismo de hoy en día necesita posiblemente entender muchas de las palabras que Jesús dijo cuando estuvo aquí en esta tierra. The contemporary or the modern Christianity of today needs to know all the words that Jesus said. No sería muy difícil ponernos de acuerdo en que hoy todo el mundo está en una situación crítica. It wouldn't be difficult that we all would be together in that the world is in a critical situation. A veces podemos oír noticias de un país, de otro país, pero hoy todos los países están en una situación crítica. We can hear of news in one country and in another country, but nowadays the whole world is in a critical situation. Estamos ante una pandemia global, mundial. We're before a global pandemic. Para nosotros es importante porque nos ha tocado vivir en este tiempo. For us it's important because it is our turn to live in this time. 2 millones de almas han partido de este mundo, han muerto. No sabemos si salvas o no. 2 million of souls have perished. We don't know if they are saved or not. Pero en los años 1990
murieron 50 millones de personas por otra pandemia. But in the year 1990, there was 50 million people that died of another pandemic. Por lo tanto, no es algo nuevo. Esto ha sucedido en muchas etapas de nuestra historia humana. So it's nothing new. This has happened in a lot of other periods in the history. Y en medio de todo lo que estamos escuchando, el cristianismo debe de tener una posición firme, bíblica. So in all of this that we're listening to, the word, we need to have a profound occupation in the word. Y aquí es donde realmente tenemos que encontrar la diferencia. And here is where we need to find the difference. El Señor Jesús dijo, no todos los que dicen Señor, Señor, son aquellos que tienen un corazón de Cristo. The Lord Jesus Christ said that not everyone who says, Lord, Lord, is the one who has the heart for Jesus. Por lo tanto, el verdadero cristianismo, la verdadera fe cristiana únicamente se puede conocer por su fruto. So the true Christianity and the true faith can only be known by their fruits. Esto es algo muy importante. This is something that is very important. Dios conoce nuestros corazones. God knows our hearts. Dios conoce los corazones de todos los hombres. God knows the hearts of all men. Dios en este momento está viendo el corazón de millones de seres humanos tal y como es, a la vez, todo en este momento. God in this moment, He's seeing millions and millions of hearts in exact same time. Esto para mí es difícil de explicar, For me, this is very difficult to explain. pero es así como lo estoy diciendo. But it is like I'm saying right now. Él, sin sacar la mirada de un hombre, está mirando a todos los hombres. Without taking His sight out of one man, He's watching at everyone. Te está mirando a ti, me está mirando a mí, He's watching you and He's watching me. nos está mirando a todos. He's watching everyone. Por lo tanto, es importante ver que para Dios el diferenciar la fe verdadera de lo que no es fe es fácil. Él sabe quién tiene esta fe. So for Him, it's not difficult to see who has faith from who has a unique faith and who hasn't a unique faith. It's very easy for Him. Pero nosotros no podemos diferenciar. Hay personas que pueden decirnos, yo tengo la misma fe que tú y sin embargo no ser la misma fe. But for us, it's difficult to see who has the true faith and who hasn't. Por lo tanto, nuestra única evidencia de la verdadera fe es el fruto. So the only evidence in our life is the fruit, to evidence the faith. Cuando la Biblia habla de fruto, When the Bible speaks to us about the fruit, en el Nuevo Testamento lo define en 4 formas. so in the New Testament, it's defined in 4 different ways. El primer fruto importante que vemos definido en el Nuevo Testamento es el fruto del arrepentimiento. So the first important fruit we see is the fruit of repentance. Eso nos lo enseñan los evangelios, producid frutos dignos de arrepentimiento. This is taught in the Gospels, where fruit worthy of repentance. El segundo fruto que nos menciona el Nuevo Testamento es la fe en Jesucristo. The second fruit, which is mentioned in the New Testament, is Fe en Jesucristo. faith in Jesus Christ. Esto evidentemente lo podemos ver en la salvación de una persona. This we can see in the salvation of a person, Arrepentimiento y fe en Jesucristo the repentance and the faith in Jesus Christ. son 2 frutos inequívocos del verdadero salvo. Those are 2 fruits that we cannot take away from one person that is saved. Otro fruto importante que ya tiene que ver con cuando una persona ya es cristiana es la santidad o la santificación. And another fruit which has to do with a person who is already Christian is the sanctification, or to be holy. Y el último fruto, el cuarto fruto que define el Nuevo Testamento tiene que ver con conducta, con carácter. And the last fruit is about conduct or behavior. Cuando Pedro escribe en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el verso 5, When Peter says in the second epistle, chapter 1, verse 5, él enseña esto que estoy diciendo. he is teaching this, what I'm trying to say to you.
Él está diciendo, por lo tanto, como habéis recibido esa vida, It says, like you have received this life, como habéis sido salvados por el you Señor, have been saved for God. entonces tenéis que añadir a vuestra fe For this very reason, make every effort to supplement your faith with el carácter, virtue, with your character, la virtud. the virtue. Este es un término griego, por si hay algún griego ahí que me está escuchando, que es arete. This is a Greek word. If there's someone who is Greek there, this is the word arete. Tiene que ver con excelencia, It has to be with excellence. tiene que ver con una conducta It has to be with a conduct, a behavior. que no da lugar a ninguna confusión. And there's no place for confusion in this term. Claramente se puede relacionar la verdadera fe con el carácter que le sigue. And it can be related to the true faith and with the character which follows it. Y este es el asunto que a mí me importa en esta tarde transmitiros. And this is what I want to talk to you about in this afternoon. En medio de todo el cristianismo que en el mundo se anuncia, hay mucho que no va acompañado de fruto y de carácter. In the middle of the Christianity today, there's a lot of fruits that in the character that is announced today which isn't correct. Estamos descuidando un principio fundamental que todos los santos en el Nuevo Testamento siempre defendieron, las obras que acompañan a la fe. And there's something that has always been declared by the first Christians, by the apostles, and it's that the faith is always added with their works. Por eso el Señor decía, por sus frutos les conoceréis. That's why the Lord says, you will know them by their fruits. O sea, el buen árbol sería conocido por sus frutos. The good tree would be known by its fruits, by good fruits. Estamos en un mundo que da mucho valor a lo intelectual. We're in a world who does a very much weight upon what is the intelligence, A una intelligence, teología estudiada. with a theology which is very studied. Y es una parte buena e importante. And it's a very good part and very important. Pero Cristo no vino a este mundo a solucionar únicamente nuestro intelecto. But Jesus Christ didn't come to this world to give a solution to the intellectual part. Cristo vino a darnos la posibilidad de morir al hombre de pecado y nacer a un nuevo hombre. God gave us a chance to let die to the old man and to be born again to a new man. Y eso fue lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. And that was what he had done in the cross on Calvary. El perfecto hombre, The perfect man, el perfecto the Dios, perfect God, en un cuerpo humano murió en una cruz para salvarnos. in a human body, he died on the cross to save us. Y esta salvación realmente nos dio la posibilidad de poder tener una vida que agrada a Dios. And this was an opportunity that we can take to please God. Y aquellos a quienes Él le confió el Evangelio fueron personas que acompañaron la fe en Jesucristo con una vida evidente. And those he entrusted with the gospel, those were the person who evidenced it with a real life. Por eso es importante reflexionar sobre este versículo. That's why it's so important to think about these verses. Más que nunca tenemos que ser ese buen árbol. More than ever, we have to be like this good tree. Jesús estaba usando una metáfora, So here, Jesus was using a metaphor, una forma de hablar sencilla pero profunda. a very simple way of talking, but very profound, very deep, Muy común en la boca de Jesús very common in Jesus' mouth, y en el propio carácter judío and in their own Jewish character o cultura judía. or the Jewish culture. Ahora, lo primero que tenemos que pensar cuando Él está hablando de ese buen árbol o mal árbol, ¿a qué se está refiriendo? But when we're talking about the good tree or the bad tree, what is he referring to? Él primeramente está hablando a judíos. So firstly, he's talking to the Jewish people. Por lo tanto, en un sentido inmediato estamos hablando de Israel. So we're talking about Israel. Él estaba dirigiéndose a un pueblo que era un pueblo escogido entre otros pueblos.
He is directing himself to a people who has been taken out from all other peoples, from all the other nations. No era un pueblo cualquiera. It wasn't a people. It wasn't just a normal people. El único pueblo que conocía la fe en Jehová, la fe en Dios. The only people who know the true faith in God. El único pueblo a quien se le habían dado las promesas. To the only people that had been given the promises. La palabra. The word. El pueblo que tenía la fe en Dios. The people which had the faith in God. El único pueblo que tenía una religión que estaba de acuerdo con el Dios de la Biblia. The only people that had a religion that it was according to the God of the Bible. Pero sin embargo, un pueblo que Cristo en este momento está nombrando como un mal árbol. But in this scripture, it's talking about them like a bad tree. En una manera secundaria, ahora nosotros podemos ver en este buen árbol o mal árbol la iglesia hoy. So in a second part, we can look at this good tree or bad tree as the church nowadays. Israel no fue un buen árbol porque no producía un buen fruto. Israel wasn't a good tree because it didn't produce good fruits. Y ese mal fruto era la consecuencia de la incredulidad, o sea, de la falsa o de la fe equivocada. So that was the fruit of the unfaithfulness or the lack of faith. Y esto es algo que nos puede estar pasando a cualquiera de nosotros. And this can be happening to each one of us. Por lo tanto, la manera de poder asegurar que estamos en la verdadera fe son nuestros frutos. So the way that we can be secure to be in the true faith is to seeing our fruits. Cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando exactamente de lo mismo. When we're talking about the church, we're talking about the same thing. Hoy muchas veces en la teología que hoy se enseña no se hace hincapié en las obras. Nowadays in the teaching about the faith, it's not putting weight on the good deeds, on the good works. Como si las obras fueran un estorbo a la verdad bíblica. Like if the good works was something that was interrupting to the biblical faith. Esto nunca es enseñado en la Biblia. This is never taught in the Bible. Aceptamos que no somos salvos por obras. We accept that we're not saved by works. Las obras no nos salvan. The works don't save us. Y que únicamente somos salvos por gracia mediante la fe. And we're only saved by grace by faith through the grace. Esto enseña Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 8. This is what Paul is teaching to the Ephesians in chapter 2. Pero 2 versículos después, But 2 verses later, es el propio Pablo is the same Paul quien, utilizando el verbo hacer, who is using the verb to do. él dice, somos hechura suya, He says, we are his workmanship. o sea, somos una obra de creación nueva suya. So we are a new work made by him. Esto es lo que un cristiano es, nacido por gracia mediante fe. This is why the Christian is born through grace, through the faith. Creados en Cristo They are created in Christ para las buenas obras. for the good deeds. No necesitamos no podemos negar que las obras están presentes en el propósito de la salvación. We can't reject that the good deeds are in the same purpose in the salvation. Obras que están dispuestas con la propia vida que se nos está dando These that are given in the life which God has given to us, para andar en ellas. to walk in them. Por lo tanto, la obra, el fruto es inseparable de la fe. So the works and the faith, we can't separate it. Y ahí está el verdadero milagro. So there is the true miracle. Ahí es donde realmente el cristianismo tiene un testimonio poderoso. That is where the true Christianity has a very powerful testimony. El mundo necesita
nuestra vida en acción. The world needs our life to be in action. El mundo necesita ver la fe en acción produciendo buenos frutos. The world needs that our works are being done in a good faith. Vivimos un momento donde no queremos aprovechar el malestar del mundo para predicar cristianismo. We are in a world that we don't want to use the situation to preach the gospel. Pero creemos que es un momento que los hombres necesitan oír de Dios. But we think that it's a time where the people needs to listen about God. Y no podemos predicar si no tenemos buen fruto. And we can't preach the word of God if we don't have good fruits. No podemos predicar si no somos un buen árbol. We can't preach if we are not a good tree. Yo no sé si estamos ya en los tiempos finales. I don't know if we're in the last times. Sé que estamos en los postreros tiempos, I know that we are in the ending time, pero ahí ya estábamos cuando Jesús estuvo en esta tierra. but we already was there when Jesus was walking on the earth. Por lo tanto, estamos más cerca del final que cuando Jesús estuvo aquí. So we're closer to the end than when Jesus was walking on the world, on the earth. Pero lo que sí sé But what I do know es que el cristianismo verdadero is that the true Christianity va a ser muy perseguido. is going to be very, very persecuted. Y la persecución va a mostrar al que realmente es buen árbol y va a evidenciar el que no es buen árbol. And the persecution is going to evident or to verify who is the good tree or who is the bad tree. Pablo dijo en la segunda carta que escribió a Timoteo, Paul wrote in the second epistle to Timothy. vamos un momento ahí, We're going there to read it for a moment. es un texto muy conocido. It's a very well-known text. Entonces dice en el versículo 13, In verse 13, él le acaba de decir a Timoteo que los que quieren vivir cristianamente so he's telling to Timothy that to those who want to live a Christian life, van a ser perseguidos. they're going to be persecuted. O sea, aquellos que realmente quieran evidenciar la verdadera fe con una vida, So those who want to evidence the true faith with the life van a sufrir persecución. is going to suffer persecution. Pero los malos hombres, verso 13, But the bad man in ¿qué capítulo dijiste? capítulo 3, versículo 13, Chapter 3, verse 13. los engañadores While evil people and impostors irán de mal en peor, will go on from bad to worse, engañando deceiving y siendo engañados. and being deceived. Pablo está incluyendo en este versículo a la falsa fe, Paul is including here the false faith. no solamente al mundo incrédulo o pagano, Not only the world which has a lack of faith and which is pagan, sino a aquellos que realmente engañan bajo la apariencia de la fe. but those who really are deceiving others and they have an appearance of the people who are faith. Estos hombres irán de mal en peor. And these people is going from bad to worse. O sea, engañando So deceiving, y a la vez están siendo engañados. and in the same time they're being deceived. Porque ellos están en una corriente de destrucción. Because they are in a way of destruction. Sin embargo, el buen árbol But the good tree no está en una corriente de destrucción. is not in a way of destruction. El buen árbol está produciendo frutos claros de que Dios le protege. The good tree is bearing good fruits and God protects it. Entonces es por esto que le dice el apóstol, That is why the apostle says to them, como nos lo dice hoy a nosotros, like he says to us today, como te lo está diciendo a ti, like he's saying to you. tú persiste en lo que has aprendido But as for you, continue in what you have learned y te persuadiste, and have firmly believed, sabiendo de quién has aprendido. knowing from whom you have learned it. O sea, en este momento
el apóstol está diciendo a Timoteo el comienzo de su vida de fe. So in this time, Paul is saying to Timothy, this is the beginning of your walking in faith. Entonces le dice en el verso 15, So in verse 15, y que desde la niñez and how from childhood has sabido las sagradas escrituras, you have been acquainted with the sacred writings, las cuales te pueden hacer sabio which are able to make you wise para la salvación por la fe, for salvation through faith, que es en Cristo Jesús. which is in Christ Jesus. Esto es un texto importantísimo. This is a very important text. Si un árbol produce buenos frutos, If a tree is producing good fruit, es porque la fe está obrando. it's because the faith is working. Y la fe solamente tiene una fuente para obrar, And the faith has only one fountain for which it can work, que es la palabra. which is the word. Ahora, Pablo aquí está mencionando las Sagradas Escrituras. So Paul is mentioning here the sacred word. Las Sagradas Escrituras son el Antiguo Testamento para Pablo, The sacred writings are the Old Testament for Paul, ya que el Nuevo Testamento no había sido escrito. because the New Testament hadn't been written. Entonces, le está diciendo que lo que en el Antiguo Testamento ya existía era suficiente So he said that the Old Testament was sufficient para poder comprender quién era Cristo. to comprehend and to know who was Christ. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, no nos salva. The word of God doesn't save us. La palabra de Dios nos enseña al Salvador, The word of God shows us the Savior, aquel que nos salva. He who saves us. Y esta propia palabra, una vez que nosotros tenemos esta nueva vida, And this word, once that we have the new life, entonces se encarga de instruirnos, de enseñarnos, then he takes the position that he is going to teach us y de ayudarnos juntamente con el Espíritu Santo en la producción de los buenos frutos. and help us with the Holy Spirit to bear good fruits. Ahora, observa qué detalle tan importante. So watch here, this very important detail. Timoteo conocía la Escritura desde niño. Timothy knew the scripture from very little. Había sido enseñado por su abuela y por su madre. He had been taught by his mother and his grandmother. Y Pablo, And Paul, recordando esto en el versículo 5 del primer capítulo, recalling this from the first chapter, dice que Timoteo recibió esa herencia said that Timothy received this heritage y aprendió de una fe no fingida que primeramente estaba en su abuela y después en su madre. and knew and received from a faith which came from his mother and his grandmother. Podríamos concluir. And we could stop there. Loida era un buen árbol. Loida was a good tree. Eunice era un buen árbol. Eunice was a good tree. Timoteo era un buen árbol. Timothy was a good tree. Loida era una mujer que tenía fe y tenía fruto. Loida was a woman which was a good tree and had good fruits. Esa fe y ese fruto afectó a su siguiente generación, que fue su hija Eunice. This faith and this fruit was a consequence, and it had his deeds, and it was with the next generation, which was her daughter. En la misma manera, Eunice afectó a su hijo Timoteo. In the same way, Eunice affected her son Timothy. Entonces, le está diciendo aquí el apóstol que esta fe que recibió ya en sus generaciones anteriores, So it's saying here to Timothy, which received the faith from generation backwards, juntamente con las escrituras que esta madre y esta abuela fueron compartiendo, together with the scripture which his mother and his grandmother was teaching into him, le dieron a Timoteo gave Timothy la sabiduría the wisdom para poder comprender to comprehend la profundidad de la salvación que es en Cristo Jesús. the salvation from faith in Christ Jesus. Entonces podemos concluir
que el conocimiento únicamente intelectual no es suficiente. So we can conclude in that the intellectual knowledge isn't sufficient. El conocimiento, en cierta manera, es el poder que se te está presentando, So the knowledge is the power which is presented for you. pero la sabiduría es la aplicación práctica de este poder que hay en este conocimiento. But the knowledge is what is presented here in this knowledge. Entonces, cuando nacemos de nuevo, So when we are born again, ahora somos convertidos en un árbol bueno para producir frutos buenos. we are created, we're being a new, a good tree which is producing good fruit. Ahora le dice el verso 16, And in verse 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. all scripture is breathed out by God. Pero ya está más adelante que la salvación ahora. But it's closer now than the salvation. Ya está hablando de la vida, It's talking about the life. ya está hablando del cristianismo It's talking about the Christianity. y nos está enseñando que la propia palabra And it's teaching us that the same word es la que también nos hace sabios para vivir como cristianos. is the one that makes us wise to live like Christians. Por lo tanto, el cristiano tiene que estar en un contacto constante con la verdad de Dios en la palabra. So the Christians need to be in a constant contact with the truth which is in the Word of God Para seguir recibiendo el conocimiento to can achieve, to can keep receiving y la, wisdom, y la sabiduría knowledge, and para the wisdom poder vivir. to live. Entonces nos dice que esta escritura es inspirada, directamente soplada So it's saying that this scripture is breathed out by God. por Dios. By God. Hoy en todas las corrientes intelectuales que hay en el cristianismo, Today, in all the influence in the Christianity, se le está dando más valor a las mentes capaces it's making more influence by the heads which are very intellectual que al poder de la palabra. than the power of the word. Dios puede hacer con cualquier hombre el mejor hombre para su obra. God can do with any man what is best for his work. Este es el gran milagro. This is the great miracle. Dios puede agarrar a una persona sin ningún conocimiento humano God can take a man without any knowledge, human knowledge, y por medio de la palabra convertirle en un instrumento para su gloria y honra. and through the word make him a powerful man. Así fueron los primeros discípulos. Like this was the first El disciples. poder de su predicación The power of his preachings mostraba que ellos habían aprendido de Jesús. showed that they had been learning from Jesus. Y así tenemos que ser nosotros, And we have to be like this. hombres que aprendemos de Jesús. Man that learns from Jesus. Entonces esta escritura es útil para enseñarnos, So this scripture is profitable for teaching, para corregirnos, for reproof, para convencernos for correction, y para instruirnos and for training en el camino de la justicia, in the way of righteousness, en el camino de las buenas obras, in the way of good deeds, en el camino de los buenos frutos. in the way of good fruits. ¿Recuerdas? Do you remember? El buen árbol produce buenos frutos. The good tree produces good fruits. Esto es lo que está enseñando aquí el apóstol. This is what the apostle is teaching here. ¿Con qué propósito? With what purpose? Dice, a fin de que el hombre So that the man of God, de Dios sea perfecto, may be complete, enteramente preparado equipped para toda buena obra. for every good work. Esto es, dar fruto en toda buena obra. This is to give good fruit in all good work, Crecer en el conocimiento de Dios. to grow in the knowledge of God. El buen árbol The good tree da buenos frutos. gives good fruits. Para concluir, So to just finish, vamos a ir al capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. so we're going to 1 Corinthians chapter 4. Y aquí ya estamos un poquitín más adelante. So here we are a little bit
Further, hemos ido andando por las diferentes etapas, we've been walking through the different times, el nacimiento, when we are born, el propio desarrollo, the own when we're going through the life. no podemos obviar que Timoteo era un hombre ya con un ministerio claro, We cannot take away that Timothy was already a man which had a ministry. y ahora vamos a estar con el propio apóstol. So we're going to be here with the apostle. Y hay un versículo que me parece importante, And it's a verse here that I think it's very important. es el versículo 6 It's del verse capítulo 6. 4 de la primera epístola a los Corintios. In 1 Corinthians chapter 4 verse 6. No podemos hablar de todo el contexto porque sería muy largo, We cannot talk about all the text because it would be very large, pero me gustaría que pudiéramos unir lo que estamos hablando a ese buen árbol que produce buen fruto. but I would like to unite it with the good tree which produces good fruit. El apóstol Pablo estaba siendo despreciado y juzgado por la iglesia de Corinto. The apostle Paul was being rejected by the church in Corinth. Recordáis que el propio apóstol le dijo a Timoteo antes, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. If you remember that Paul said to Timothy, everyone who wants to live a life of piety is going to suffer persecution. Y estamos hablando de dos sentidos de presión en la persecución, la del propio mundo, So we're talking about two different ways of persecution: the persecution from the world, del que no esperamos otra cosa, from which we don't expect anything else. es anticristiano, It's anti-Christian. es movido por el espíritu del anticristo It's moved by the spirit of Antichrist. y por lo tanto nunca va a tener una buena impresión de lo que es el cristianismo. So it's never going to have a good impression of what is Christianity. Por lo tanto, en medio de todas las circunstancias que vivimos, no pensemos que nuestro socorro va a venir de ningún gobernante. So in everything that we live in all the circumstances, we never have to believe that our refuge is going to come from some governor. Como dijo el salmista, nuestro socorro viene del Señor. Like the psalmist said, our refuge comes from the Lord. Únicamente de Él y a Él alzamos nuestros ojos. Only from Him and only to Him we're lifting up our eyes. Del Señor que hizo los cielos y la tierra. For the Lord who made heaven and earth. Pero el otro sentido de la persecución es el del cristianismo, podríamos decir un pseudo-cristianismo. But another way is, we could say, pseudo-Christianism. Cristianismo falso. We're persecuted by a Christianity which is false, Lo que vendría a ser el árbol malo. which comes to be the bad tree. Recordáis, Cristo estaba hablando de su pueblo Remember, Jesus was talking about His own people. y hoy Cristo se está dirigiendo a sus hijos. And nowadays, Jesus is talking to His people, to El His mundo- sons. El Sorry. mundo no puede producir buenos frutos, The world cannot produce good fruits. pero aquí tenemos una clave importante en la presión del propio cristianismo. But we have a key thing in the own Christianity. Pablo dijo, Paul said, se levantarán hombres en vuestra iglesia there's going to be lifted up some men in your own congregation, in your own church, que aparentemente tendrán vuestra fe, which apparently have the same faith, pero serán lobos que perseguirán al rebaño. but they will be wolves which are going to persecute the flock. Que no tendrán piedad del rebaño. They will not have mercy with the flock. Esos serán malos árboles con malos frutos. Those were the bad trees with bad fruits. Dios nos libre de ser como ellos. May God deliver us from being like them. Tómate en serio en esta tarde esta palabra. Sé un buen árbol con un buen fruto. Take this very seriously in your life in this afternoon. Be a good tree with good fruits. Pablo estaba sufriendo el desprecio de esta iglesia, de un sector, de una parte, de un grupo de personas en esta iglesia. Paul was being despised. He was suffering the despise of this church, this group. Él ahora les dice que él es un servidor
y un administrador de Dios con Apolos. So he's saying now that he is an administrator, he's a servant with Apollos. Y que en cierta manera el que va a juzgar su obra como el que va a juzgar la obra de todos nosotros y de cada uno de los que en esta tarde estamos escuchando es el Señor. So all the ones who are hearing and watching this afternoon, the one who is going to judge all is the Lord. Podríamos decir, a veces en la vida se nos puede ayudar para corregir nuestro camino. So we can say that sometimes in the life it can help us, that we may be helped. Y the way. gracias a Dios por la ayuda de los hermanos, de los pastores. So thank God for the help of the pastors, for our brothers. Gracias a Dios por la ayuda de la palabra que nos hace sabios. Thank God for His word, which makes us wise. Pero también hay una realidad que es el futuro. But there's also a reality, which is the future. Y aunque nosotros hoy pensemos que no tenemos mala conciencia, como dice el propio apóstol ahí en el versículo 4:4, Even though it says here in chapter 4, verse 4, "For I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. no por esto soy justificado. Not by this I am justified. El que me juzga es el Señor. I am not judged, but the Lord is who judges me." Porque hay un día en el que Dios juzgará a todos los cristianos también. Because there is a day when the Lord is going to judge all the Christians. Todos los cristianos nos presentaremos delante del Señor no para ser juzgados por nuestros pecados, sino sencillamente para ser juzgados en nuestros frutos y obras. So there is going to be a day when we're going to be judged not if we are saved or not, but by the fruits we are wearing. Y Él dará una alabanza, no un castigo, una alabanza. So He is going to give. He is going to praise us, not to give us anything else. He's going to praise us. En ese momento se verá lo que ha glorificado a Dios y lo que no ha glorificado a Dios de la vida de los creyentes. In this moment, we're going to see what has pleased God and what hasn't pleased God in the life of the believer. Ahora dice el verso 6. In verse 6, Pero esto, hermanos, I have applied all these things. lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, that you may learn by us to not go beyond what is written, no sea que por causa de uno that none of you may be puffed, os envanezcáis unos con otros. that none of you may be puffed up in favor of one against another. Qué importante es cuando cada creyente, antes de tratar de corregir la vida de nadie, primeramente corrige su propia vida. What important it is before a Christian wants to correct something in another brother's life. It is so important that he corrects his own life. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. This is what the apostle is telling us. Dice, esto que os he hablado lo he aplicado primeramente a mi vida y a la de Apolos, He's saying that all these things that I'm talking to you, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers. para que realmente podamos no pensar más de lo que está escrito. So that will think more than what is written. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? What does the apostle Paul want to say? Que realmente su vida no podía nunca desafiar los principios de la Escritura. That his life could never Nunca podía contradecir la palabra. he could never contradict the word. Él tenía que ser un ejemplo de estar sujeto a esa palabra. He needed to be submissive to the word. Y cuando una persona vive sujeta a la palabra, When a man lived beloved the word, es un árbol que produce buenos frutos it's a tree which bears good fruit. y por lo tanto nunca va a haber una alabanza hacia él, sino su vida producirá siempre una alabanza a Dios. And there's never going to be a praise to
to the man, but the praises is always going to go to God. Esta es la gran diferencia entre un buen árbol y el que no lo es. This is the great difference between the one who is a good tree and which is not. En la iglesia no estamos compitiendo. In the church, we're not competing. En el cuerpo de Cristo no estamos jugando a ser mejores unos que otros. In the church, we're not playing the roles that, no, I'm going to be better than the other one. Sencillamente estamos aprendiendo a desarrollar lo que un buen árbol es. We're simply learning to know what is a good tree. Y cuando logramos el objetivo de honrar y glorificar a Dios con nuestra vida, And when we have achieved this, to know what is pleasant for God in our lives, entonces hemos alcanzado a ser lo que un buen árbol es en la Escritura. then we have achieved to know what is to be a good tree through the Scripture. Recuerda, todos hemos sido llamados So remember, everyone has been called. y todos personalmente estamos ante este desafío. So all of us is in front of this. Vive una fe Live a faith que produce buenos frutos which produces good fruits, y que sea la consecuencia de una vida real con Dios, and it be a consequence of a life in God, para que cada uno de nosotros pueda ser un buen árbol que produce buenos frutos. so that each one of us could be a good tree which produces good fruits. Pablo era un ejemplo de esto. Paul was a good example in this. Él fue el primero en aplicarse a él la verdad, He was the first one who applied this to his life, para que lo que otros vieran en él fuera un buen árbol so that others were seeing in him was a good tree, y que no fuera una razón para enorgullecerse los unos con los otros. and so it wouldn't be a reason for the other to be puffed up in favor of one against another. Este es mi mensaje en esta tarde. So this was my message in this afternoon. Espero que nos hayáis entendido. I hope that you have understood us. A mí en español, a Patrick en inglés. So José Carlos in español, in Spanish, and me in English. I'm sorry if I didn't translate something correct. Y que en la sencilla frase And the simple phrase, que el buen árbol produce buen fruto, the good tree produces good fruit. veamos el gran desafío Let's see the great defiance, the great something that can make us go forward donde cada uno de nosotros vivimos in wherever we are living, hasta el día que nos tengamos que encontrar con el Señor. until the day we're going to meet our Creator. Como decía Pablo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Like Paul said, God can be. We cannot. We cannot. How to Engañado. say it? We cannot make something wrong. God knows everything. Lo que un hombre siembra What one man soweth es lo que va a recoger. is what he's going to take. Si eres un buen árbol, If you're a good tree, recogerás buenos frutos, you're going to gather good porque has fruits producido buenos frutos because you produced good fruits, y recibirás la alabanza de Dios. and you're going to receive the praises of God. Lo contrario es el camino a evitar. The which is controversy is a way that we don't have to walk in it. Que Dios nos ayude. That God help us. Muchas gracias. Thank you very much. God bless you. Que Dios os bendiga. Me gustaría orar I would like to pray, y ahora entraremos un momento en adoración con el Señor. and we're going into a time where we're going to praise God and to adore Him. De nuevo, gracias por permitirnos estar con vosotros. So thank you again to let us be here with you. Señor, gracias. God, we thank you.
Gracias por tu Hijo Jesucristo. Thank you for your Son, Jesus Christ. Gracias por su sangre derramada. Thank you for his blood, which is poured out for us. Gracias porque Él nos da el conocimiento y la sabiduría, Thank you because he gives us the wisdom and the knowledge, el poder para vivir, the power to live, el poder para servir, the power to serve, el poder para producir buenos the frutos. power to produce good fruits. Ayúdanos a ser un buen árbol, Señor. Help us to be a good tree, Lord. Un buen árbol en medio de un mundo malo, A good tree in the middle of a bad world, de un mundo sin esperanza. a world without hope. Un buen árbol que pueda diferenciarse del falso cristianismo. A good tree that can be different, that could make the difference between the bad tree, Lord. Hombres y mujeres que producimos buenos frutos. Man, that we can be men and women which produces good fruits. Obras que muestran la verdadera fe. Works that shows the true faith. Obras para tu gloria y tu honra. Works for your honor and for your glory. Queremos ser la luz en este mundo. We want to be light in the middle of this Queremos world. producir buenas obras en este mundo We want to produce good works in this world, para que cuando las personas nos vean, so that when the persons sees us, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. that they glorify our Father which are in heaven. En el nombre precioso de Jesucristo. In the precious name of Jesus Christ. Amén. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious
see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten then, nailed to a cross of wood. Is the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath, we stand forgiven at the cross. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin, every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow, is the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath, we stand forgiven at the cross. Now the daylight flares, now the ground beneath quakes as its maker bows his head, cut and torn in two, dead and raised to life, finished the victory cry. Is the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath, we stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the books, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live, won through your selfless love. This is the power of the cross. Son of God, save for us.
la cruz, el Hijo de Dios por mí murió. ¡Qué amor! ¡Qué precio pagó! Fui perdonado en la cruz. Is the power of the cross, Son of God, slain for us. What a love, what a cost, we stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the books, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live. Walk through your selfless love. This is the power of the cross, Son of God, slain for us. What a love, what a cost, we stand forgiven at the cross. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice así: oh, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice así: oh, tu Dios reina, tu Dios reina. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion salvación. Alzarán la voz,
juntamente darán voces de júbilo, ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion salvación. Gozaos, oh atalayas del Rey. Dios ha consolado y redimido a su pueblo. Alzará la voz, juntamente darán voces de júbilo. Ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion salvación. Gozaos, oh atalayas del Rey. Dios ha consolado y redimido a su pueblo. Y alzará la voz, juntamente darán voces de júbilo. Ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion salvación. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice así, oh, tu Dios reina. Pues bueno, esta canción para nuestros amados y queridos misioneros en Sudáfrica. Que el Señor os bendiga, os guarde, que prospere vuestro sacrificio, el haber decidido entregar y dar vuestra vida para poder llevar este Evangelio de salvación. Gracias porque sois un buen árbol que está produciendo buenos frutos. Que Dios os bendiga mucho. Os amamos, Nacho, Carolina, a vuestros hijos, a Charlie, por supuesto, que también es de la familia, es el hijo adoptado. Y ha sido un placer estar con todos vosotros. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.